ଓହୋ, ଶୀତ ଦିନେ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି, ଖରା ଦିନେ କ'ଣ ନହବ? ପାଣିର ସଙ୍କଟ ହୋଇପାରେ। ଏଇ ତମେ ଛୁଆମାନେ କିଛି ଜାଣୁନ, ପାଣିର ଆମ କାଉ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କେତେ ପାଣି ଦରକାର ତମେ ଜାଣିଛ ନା? ତମେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିରି ପାଣି ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ରଖେ ସେ ପାଣି। ତମେ କାହିଁକି କାର ହଉଛ କହିଲ? ତମେ ବେଶୀ ଜାଣିବ କି? ଜେଜେ ସହିତ କାହିଁକି ଲାଗିଛୁ କହିଲୁ? ଗାଁ ଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, କୋଉଠି ଯଦି ଶାଗ ପଖାଳ ମିଳିଯାଏ ଥଣ୍ଟ ମାରି ଆସିବା। ଜଳଟି ଆମର ଜୀବନ ପରା, ଜଳ ଲାଗି ଶ୍ୟାମଳ ଧରା, ଆମେ ସର୍ବେ ଶପଥ ନେବା, ଜଳର ସଠିକ ଉପଯୋଗ କରିବା, ଜଳଟି ସୃଷ୍ଟିର ଅମୃତ ଝର, ଲାଗି ଜୀବନ ହେବା ମଧୁର। सुनी ए बोर्ड रे टिके बसिबा चाल सखर मते ए बोर्ड टाको बने सुनी ए नंबर टाको कॉल कलु जंगल रे पानी रो समस्या बहुत हे जाई छी। हेलो क्षुद्र शांति के आपन को स्वागत। मु आपनकर कौन सेवा करि परिबी? मैडम हम जंगल रे पानी आसुनी। आपनकर नाम? मो ना सुनी। आपनकर ग्राम? गाँ तत्व जंगल। आपनकर जाति? जाति काऊ। आपनकर बयस? बयस 3 मास। आपण कंप्लेन करचंती ना? आपनकर कंप्लेन डा कोन? चतुर जंगल रे जल अभाव। 4 दिन भीतर समस्या समाधान हे जिवो। क्षुद्र शांति के कॉल करथिबारु आपनको धन्यवाद। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of